Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ऐसे आसान, मुख्तसर और बामायनी जुमले जिन्हें ना सिर्फ आप बआसानी याद कर सकेंगे बल्कि रवानी से बोल भी सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारा पहला सेंटेंस है आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से समथिंग। आई एम सो नर्वस। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आई एम सो नर्वस। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। वट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं। वट आर यू डूइंग। वट आर यू थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हैं। वट आर यू थिंकिंग। कम सिट विद अस। आओ हमारे साथ बैठो। कम सिट विद अस। डोंट वरी। परेशान मत हो। डोंट वरी। आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। हमेशा एक बात याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा मस्बत सोचना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में यूँ पूछिए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। और अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो इंग्लिश में यूँ कहेंगे, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। और आप जवाब में कहिए, आई विल मीट यू टुमारो। मैं आपसे कल मिलूँगा। आई विल मीट यू टुमारो। डू यू नो हिम। क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो हिम। डू यू रिमेंबर हिज नेम। क्या आपको उसका नाम याद है। डू यू रिमेंबर हिज नेम। वट डू यू डू। आप क्या करते हैं। वट डू यू डू। अगर आपको भूख लगी है तो आप इंग्लिश में यूँ कहिए, आई एम हंगरी। मुझे भूख लग रही है। आई एम हंगरी। आई डोंट ईट मीट। मैं गोश्त नहीं खाती। आई डोंट ईट मीट। आई एम वेजिटेरियन। मैं सब्ज़ी खौर हूँ। आई एम वेजिटेरियन। आई एम थर्स्टी। मुझे प्यास लग रही है। आई एम थर्स्टी। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए पानी का ग्लास लाना। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और साथ में अगर आप प्लीज़ लगाएं तो और भी अच्छी बात है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अगर आपका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा तो आप इंग्लिश में यूँ कहिए, आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। मेरा अभी खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। और अगर आपका कुछ और खाने को दिल चाह रहा है तो आप इंग्लिश में यूँ कहिए, आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। मेरा बर्गर खाने को दिल चाह रहा है। आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो आप इंग्लिश में यूँ कहिए, आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प।
Would you please help me? کیا آپ میری مدد کریں گے؟ Would you please help me? اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کروں تو آپ انگلش میں یوں پوچھئے What can I help you؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ What can I help you؟ اور اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں تو آپ انگلش میں پوچھیں گے How can I help you؟ How can I help you؟ Don't talk so loudly. اتنی اونچی بات مت کرو. Don't talk so loudly. Don't laugh so loudly. اتنا اونچا مت ہنسو. Don't laugh so loudly. Don't run here and there. ادھر ادھر مت بھاگو. Don't run here and there. یہ جملہ بچوں کے لیے ہے جو عموماً کمروں میں اور کچن میں اور ہر جگہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں منع کرتے ہوئے یوں انگلش میں کہیں گے ڈونٹ رن ہیئر اینڈ دیئر یو مے فال ڈاؤن آن دا فلور تم فرش پر گر جاؤ گے یو مے فال ڈاؤن آن دا فلور اگر آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاؤ تو انگلش میں کہیں گے گو اپ سٹیئرز گو اپ سٹیئرز گو ڈاؤن سٹیئرز نیچے جاؤ گو ڈاؤن سٹیئرز لیٹ می سی مجھے دیکھنے دو لیٹ می سی لیٹ می اسپیک مجھے بات کرنے دو لیٹ می اسپیک لیٹ می سے سم تھنگ مجھے کچھ کہنے دو لیٹ می سے سم تھنگ لیٹ می ڈو مائی اسٹف مجھے میرا کام کرنے دو لیٹ می ڈو مائی اسٹف ہو کین ڈو دس کون ایسا کر سکتا ہے ہو کین ڈو دس آئی کین ڈرائیو اے کار میں گاڑی چلا سکتی ہوں آئی کین ڈرائیو اے کار کین یو ٹیچ می کیا آپ مجھے سکھا سکتی ہیں کین یو ٹیچ می ڈونٹ ٹیل می آل دس مجھے یہ سب مت بتاؤ ڈونٹ ٹیل می آل دس ناؤ اٹس مائی ٹرن اب میری باری ہے ناؤ اٹس مائی ٹرن لیٹ می سی فرسٹ پہلے مجھے دیکھنے دو لیٹ می سی فرسٹ شی اسپیکس اے لاٹ وہ بہت بولتی ہے شی اسپیکس اے لاٹ آئی نو یو ویری ویل میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں آئی نو یو ویری ویل آئی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ مجھے یہ مشکل لگتا ہے آئی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ آئی فائنڈ اٹ فنی مجھے یہ مزاحیہ لگتا ہے آئی فائنڈ اٹ فنی So that's it for today. If you like this video and found this video helpful, then click on the like button and share it with your friends and family. See you in my next video. Allah Hafiz.